ᱦᱮᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ক্লাস 8 ᱨᱮᱱᱟᱜ সেকেন্ড চ্যাপ্টার রেবন আলোচনায়। সেকেন্ড চ্যাপ্টারে ᱪᱮᱫ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ? সেকেন্ড চ্যাপ্টারে ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ টেলিমার্ক। টেলিমার্ক আর স্তম্ভ আর পাই। টেলিমার্ক নৌকা টেলিমার্क স্তম্ভ আর পাই ওনা লইতে তো নয়া কই লাহা ভিডিও রেবন আলোচনা আছে। তেহেᱧ ᱫᱚ শুধুমাত্র বন আলোচনায় পাই লইতে পাই। তাহলে পাই ওকা কো মেতাগ কানা, ঠিক আছে? পাই ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱱᱳ তথ্য যদি নয়া গোলাকার ওনা গোলাকার অংশ को মেতাগ কানা পাই বৃত্ত। তাহলে কোনো বৃত্তকার অংশরে কোনো তথ্য সম্পূর্ণ রূপে ওকাঠে তহেন কানা ওনা প্রকাশকে পাই নড়ে को মেতাগ কানা। তাহলে আবো দেলা মিটাং চিত্র বন নেল লেগে। তাহলে প্রথম কাজ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ অঙ্ক ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ প্রথম তালিকা তৈরি। মানে ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱫᱟᱦᱚᱨᱚᱱ ᱥᱚᱨᱩᱯ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱮ। ᱱᱚᱝᱠᱟᱧ ᱵᱷᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ প্রথম ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧ হয়ᱛᱚᱧ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ প্লে। হ্যাঁ মিᱫᱴᱟᱝ টিভি ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ। প্লে হয়তো নডে 10% को ᱧᱮᱞ दा, ঠিক আছে? টিভি को ᱧᱮᱞ दा 5%, ঠিক আছে? এরপর নডে খেলা খেলা को ᱧᱮᱞ दा 60%। এরপর এটাগ চ্যানেল আর মিদটাং হয়তো হেনাᱜᱼᱟ কিডস মানে গিদ্রে गिद्रे को ᱧᱮᱞ दा হয়তো কিডস नुकु 25%। তাহলে টোটাল নড়ে নিনে को ᱧᱮᱞ दा। প্রথম কাজ তাহলে নয় তালিকা কিয়া, ঠিক আছে? দ্বিতীয় কাজ চেদ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ? দ্বিতীয় কাজ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কেন্দ্রীয় স্তর বি। এ দো প্রথম কাজ, বি দো দ্বিতীয় কাজ। দ্বিতীয় কাজ বি তাহলে নয়া হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নয়া কেন্দ্রীয় স্থান রে নডে ওকা অ্যাঙ্গেল তে মানে তিনে ডিগ্রি কোণ তে নড়ে অবস্থান কানা 10%। তাহলে 10% দিলা বন নিয়ে 10% মানে 100/10/100 গুণিত 360, ঠিক আছে? সমান সমান হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 36 নয়া 36 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রে তৈরি কানা। তারপর 5% ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ? 5 গুণিত 100 গুণিত 360 5 হয়ে তাহলে নডে থাকেন কানা তিনাᱹᱜ 9 শূন্য কাটাওনা। তাহলে 5 দুগুণে 10 আর নডে 2 18 দুগুণে 36 সমান 18 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রে থাকেন কানা, ঠিক আছে? এরপর চে না 60%। তাহলে নয়া হন কাগে 60 গুণিত 100 60 ভাজিত 100 গুণিত 360। তাহলে নয়া নয় 9 9 9 9 50 সঙ্গে করলে 6 36 সমান তিনে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6 ছক 36 6 ছক 36 হাতে 3 3 ছক 18 আর 3 18 19 20 21 21 আর 216 তাহলে 216 6 ছক 36 36 এ 6 হাতে 3 3 ছক 18 19 20 21 216 ডিগ্রি, ঠিক আছে? তুই তো 216 ডিগ্রি থাকেন কানা। তারপর তিনে থাকনা 25%। 25% দো তিনে 25% মানে 25/100 গুণিত 360 সমান দো তিনে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নড়ে নয়া শূন্য শূন্য গেট না। তাহলে নড়ে 5 দ্বারা কে 5 5 25 5 দুগুণে 10, ঠিক আছে? নড়ে 18 দুগুণে 36 18, ঠিক আছে? 8 3 দুগুণে 2 কে 2 8 দুগুণে 16, ঠিক আছে? তাহলে 18 গুণিত 5 সমান 3 5 8 40 হাতে 4 5 1 5 আর 4 9 90 ডিগ্রি। তাহলে নডে তিঙ্গুইনা 10% সমান 36 ডিগ্রি, 5% সমান 18 ডিগ্রি আর 60% সমান 216 ডিগ্রি আর 25% সমান 90 ডিগ্রি। তাহলে নয়া কেন্দ্রীয় কোণ, নয়া কেন্দ্রীয় কোণ। এরপর বি সি 3 নম্বর না কাজ দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নয়া বৃত্ত অঙ্কন, ঠিক আছে? 4 নম্বর না কাজ দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সি দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বৃত্ত অঙ্কন। বৃত্ত অঙ্কন কিলাপে ডি দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মিটাম ব্যাসার্ধ হতাও কি যাহা ঠেক গে ব্যাসার্ধ নড়ে যদি ব্যাসার্ধ হতা হুইনা নঙ্কা সাপোজ এ ও ব্যাসার্ধ হতা হুইনা নডে চাঁদা সাহায্যে এরপর দো তিনে 36 ডিগ্রি 36 ডিগ্রি প্রথম 36 ডিগ্রি অঙ্কন না
नीन मारा नोडे दो हुईना 36 डिग्री ठीक है तारपर तीना 18 18 दो निश्चय 36 खय हाफे हुआ ताहले नुई दो नोडे नोआ हुईना 18 डिग्री ठीक है एरपर तीना 216 किंबा 90 डिग्री अच्छा नोडे खय 90 डिग्री मने करा नोडे नुई एंगल खय नोडे 90 डिग्री नुई खय 90 डिग्री जदि हुआ ठीक अनुका लम्ब नुई दो हुईना 90 डिग्री ठीक है ताहले बाकी दो हुईना तीना 216 डिग्री ठीक है ताहले नोआ दो हुई कना 216 डिग्री ताहले नोआ को जदि जोग हुआ 360 डिग्री गे हुआ 36 90 আর 9 90 তাহলে 360 ডিগ্রি हुआ ठीक है তাহলে चित्र दा नौका आलोचना हुआ नौका बैसे हुआ ताहले नौका करते प्रकाश हुआ ताहले मी नजर रे चेक नेला हुआ कना 216 तार माने 216 ते दो बढ़ती कोई को नेलेदा 216 दो 3% पड़ाव कना 216 दो 60% नुई दो हुआ कना 60% ठीक है तार माने नुकु नुकु को नेलदा बेसी तारपर 90 डिग्री रे नुई दो नुकुटा 90 डिग्री दो हुआ 25% रे नुकुटा हो जहाँ दो 25 दो चिली गिद्रा को बेसी को नेलदा तारपर ताहले प्रथम तो खेलाय बेसी हर को नेलदा तारपर को नेलदा गिद्रा तारपर 10% नहीं प्ले खेला नौका भावते प्रकाश हुआ नोआ गे हुई कना पाए अच्छा नोडे खय एकटु येल ताबन पे ताहले नोडे বই খয় হিনা যাহা কোষে দেখি 2 নম্বর পাঠ বই রেনা যাহা ইয়ে হিনা নডে কই কোশ্চেন না 3 নম্বর না কোশ্চেন নডে 3 নম্বর না কোশ্চেন হিনা নডে 3 নম্বর না কোশ্চেন না শ্রোতারা কোন গান পছন্দ করে তার মিটে চিত্র হইনা কোন গান পছন্দ করে তার মিটে চিত্র হিনা নোয়া কোশ্চেন হি করা নডে চিত্র হিনা পাই চিত্র তাহলে 2% নডে 20% না 2% লোক लोक संगीत पसंद करे ध्रुपद 10% ध्रुपदी संगीत 30% रवींद्र संगीत 40% आधुनिक संगीत ताहले नौका मिटे पायरे चित्र हैना ताहले ना चित्र खय अब ओकाटा बन बुझा सब चाइते बेसी नारायण क्वेश्चन है ना लोक संगीत श्रोतार बृत्तिर कत अंश ताहले लोक संगीत ओकाटा नोआ ताहले श्रोतार नोआ तीने अंश हुआ ताहले नोडे बन इये लेगे श्रोतार 20% मेनबे ठीक है माने 20% तार माने 20 भाजित 100 समान तीना हुआ 20 के 20 5 20 समान 1/5 अंश जेहेतु नोडे उत्तर मेनदा अंश रे कत अंश संगीतेर बृत्तेर कत अंश तार ना बृत्तेर ना नोडे दो हुआ 1/5 अंश ठीक है एरपर चित्र থেকে কোন ধরনের শ্রোতা সবচেয়ে বেশি চিত্র নটে তাহলে চিত্র কত বনেলা কোন ধরনের সবচেয়ে বেশি 40 30 20 10 তাহলে 40 गे বেশি নুকু শ্রোতা বেশি হিনা কো নড় কয় তাহলে নুকু তো কয় আধুনিক গান নডে দ হুইবা 2 নম্বরে দ হুইবা আধুনিক গান তাহলে 2 নম্বর না উত্তর দ হুই কনা আধুনিক संगीत নোয়াটা দ হুইবা আধুনিক ठीक है आधुनिक संगीत चित्र जहाँ आधुनिक संगीत बेसी हेना चित्र थेके सबचेये बेसी आधुनिक संगीत 3 नम्बर दो हेना चित्र थेके कोन धरनेर श्रोता सबचेये कम कम दो ओकाठे नोडे 10% ताहले नोडे 3 रेना उत्तर दो हुई कना ध्रुपदी संगीत ध्रुपदी संगीत ठीक है ध्रुपदी संगीत ना तो सबचे कम और ना तो सबचाइते बेसी बस ओना चित्र खय गे नौका प्रकाश ताहले नोआ भिडियो जदि पे खुशी ताबन खाय तो लाइक शेयर कमेंट ताबन पे आ जदि तंगी तलार बन थेन खाय नेक्स्ट भिडियो रे अपेक्षा